जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 3 जनवरी 2024 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय यह दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 3 जनवरी 2024 बुधवार पौष कृष्ण पक्ष सप्तमी रात्र 7 घंटा 48 मिनिट गति अष्टमी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिवा 2 घंटा 46 मिनिट गति हस्ता नक्षत्र। आज कन्या चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध सप्तमीर एकाधिष्ट और पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 32 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 16 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 32 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 23 मिनिट। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज ताल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण न्यायिक क्षेत्र बा कोर्ट कचेरी कार्य रे विजयी हेबे एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। आपण कार्य क्षेत्र रे सफलता पाइबे किंतु यह आपणक शत्रु मानक संख्या रे मध्य वृद्धि करिब। राजकीय पक्ष रे जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु कोनोसी उत्तम खबर आपणको खुशी प्रदान करिब एवं संतानक उन्नति हेब। जीवन साथी सहित मधुर समय अतिबाहित करिबे एवं जीवन साथी आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्यारु मुक्तिर मार्ग खोजिबारे आपणको सहाय्य करिबे। पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साह अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम रही। छोटिया कार्यभार आपण मुक्ति पाइबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही एवं पुराना रोगरु आराम मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था रे किछि उन्नति आपणक मानसिक चाप को ह्रास करिब। आज आपण श्री गणेश लक्ष्मी पूजार्चना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय विशेष शुभदायक रहिब। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण संबंधित व्यवसायी माने विशेष रूप से उपकृत हेबे एवं आपणक कार्यक्षेत्र रे आपणक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि पाइब। कोनोसी पुराना व्यावसायिक संपर्करू आपण लाभवान हेबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब किंतु भाई भौणी सहित किछि असामंजस्य स्थिति उत्पन्न होई पारे किंतु आलोचना द्वारा मतभेद दूर हेब। पितामातांकर सेवा करिवार अवसर मिलिब एवं तांको आशीर्वादरू आपण सफलता ओ मानसिक शांति पाइबे। प्रेम संपर्क रे मध्य अत्यधिक उपेक्षा कारणरू किछि मनमालिन्यर संभावना रही। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब किंतु नगद धनर समस्या देखा देई पारे। स्वास्थ्य अवस्था रे चर्म संबंधित रोगरू आपण आराम पाइबे किंतु विषाणु जनित रोगरू विशेष सावधान रहंतु। आज आपण असहाय गरीब व्यक्ति साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक राशि स्थान चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव गोचर भूमि और भवन संबंधित व्यवसायी स्थायी संपत्ति लाभ पाइबार मार्ग प्रशस्त करिब। अधा रहितबा कार्य को पूर्ण करिबा पई समय उपयुक्त रही। कार्य क्षेत्र रे अवरोध दूर हेब। आपण निज कठिन परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे एवं आपण
आशावादी रहिबे किंतु पारिवारिक जीवन रे आपणक पारिवारिक सुखरे किछि हानि घटी पारे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि एवं आपणक मनर जटिलता को परिवार रे प्रकाश हेबाकू दियंतु नहीं एवं जीवन साथींक भावना को पूर्ण ध्यान रखंतु। भाई भौणींक पक्षरु आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन रे मधुरता आसीब किंतु आपणको अन्यमानंक पक्ष बुझिबार प्रयास करिबा उचित। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर जोग रही। शेयर मार्केट बा लॉटरी आदि विपदपूर्ण कार्यकलापरू लाभ प्राप्तिर संभावना रही किंतु मातांक स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण वृद्ध लोकों को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। आपणक द्वारा प्रारंभ करा जायथिवा कार्य सफलता हासिल करिब। अधिकारी वर्गरू आपणको प्रशंसा और सम्मान प्राप्ति हेब एवं आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। आपणक कार्य रे आपण समस्त प्रकार सहयोग पाइबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नूतन योजना क्रियान्वित करिवार उत्तम समय। आपण निज कार्य क्षेत्र को सफलतार सहित विस्तार करिवे। पारिवारिक जीवन रे विदेशरू किछि उत्तम समाचार प्राप्ति हेबारू मनरे प्रसन्नता अनुभव करिवे एवं परिवार सुख समृद्धता पई आपण खर्च करिवे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं बड़ भाईंक विशेष समर्थन आपणक उन्नतिर कारण हेब किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब किंतु समस्त प्रकार अनावश्यक देखै हेबा ठारू आपण दूरे रुहंतु, अन्यथा धनहानिर संभावना रही। स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति हेब किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण भगवान गणेशों को दुब अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणक ख्याति रे वृद्धि हेब। आपण निज विचारधारा सहित समस्त को प्रभावित करिवे। वाणी तथा उपस्थापना क्षेत्र जड़ित व्यवसायी माने नूतन अवसर पाइबे एवं आपणक सामाजिक सर्कल विकास हेब। कला माध्यम रे आपणक ख्यातिर विस्तार हेब एवं आपणक कार्यशैली प्रशंसित हेब। वाणिज्य व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई यह उत्तम अनुकूल समय किंतु पारिवारिक जीवन रे सान भाई भौणींक संपूर्ण ध्यान रखंतु एवं उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करंतु। जीवन साथींक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे। कोनोसी पारिवारिक संपत्ति पाइबा पई दृढ़ संभावना रही। पितांक पक्षरु पूर्ण समर्थन मिलिब एवं आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण एवं आपणक पारिवारिक संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन रे कार्य व्यस्तता हेतु किछि दूरता आसी पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे प्रगति हेब किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु अस्थि संबंधित जंत्रणा आपणको हैरान करि पारे। आज आपण सूर्यदेवं को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आज आपणक राशि रे चंद्रदेवं को गोचर आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षणर संचार करिब। पद ओ गारिमा प्राप्ति हेब एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइब। रियल इस्टेट संबंधित व्यवसाय रे लाभर परिणाम प्राप्ति हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण करिथिबा परिवर्तन आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श आपणको साहाय्य करिब एवं जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। भाई और बंधु मानक सहयोग आपणको खुशी एवं आत्मविश्वास को वृद्धि करिब। विवाह योग्य व्यक्तिंक पई किछि उत्तम प्रस्ताव आसीबार संभावना रही। प्रेम संपर्क निकटतर हेब एवं आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिब किंतु खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु विषाणु जनित रोगरू आपण सावधान रहंतु। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज आपणक पई मानसिक चाप वृद्धि पाइब
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଠ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗଦ ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ସାଜିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।